देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में रखना शरीफ साहब जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे कुछ मौसम की। तो आपको बताएं कि सूबाई दारकूमत में सुबह सवेरे सूरज ने अपनी किरणें बिखेर दी हैं। शहर का कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 74% तक जा पहुँचा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए मौसम के हवाल। आज ये बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ की धुंध के बाद आज शहर लाहौर में एक मरतबा फिर जो है वो सूरज ने अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेर दी हैं और दर्जा हरारत में जो है वो इजाफ़ा देखने में आ रहा है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का जो ये दर्जा हरारत है ये इसी तरीके से आइंदा हफ्ते तक भी जो है वो जारी रहेगा और रात गए तक जो है वो ठंडक ज़्यादा महसूस की जाएगी। जबकि दोपहर के औकात में सूरज जो है वो चमकेगा और अपना जो असर है वो दिखाने की कोशिश करेगा और दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री से लेकर 26 डिग्री के दरमियान ही जो है वो रहने का इम्कान है। जबकि रात जो दर्जा हरारत है वो भी तकरीबन 8 से 9 डिग्री के दरमियान जो है वो रहेगा और ये दर्जा हरारत इसी तरीके से आइंदा हफ्ते तक भी चलता रहेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करता चलूँ तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो 7वें नंबर पर चला गया और जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक मरतबा फिर 186 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ की सर्दी के बाद लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 260 से तजावुज़ कर चुका था, लेकिन आज जो है वो सूरज निकलने के बाद लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है और लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर जा चुका है। और नाज़रीन, बसंत मेले की बात करें तो बसंत मेला सजने को तैयार है। मार्केट में महंगाई भी बेशुमार है। डोर और पतंगों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मार्केट में डोर नायाब हो गए। दुकानदार मनमाने रेट वसूल। पतंगों और डोर की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। एक तावा गुड्डा 500 से 700 रुपए में दस्तयाब, 1.5 तावा गुड्डा 1000 रुपए तक मिल रहा है। पतंग 1500 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। मार्केट में डोर नायाब 2 पीस का पिन्ना 14,000 से 18,000 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। अगर आप एक जगह से 2 कोट का पिन्ना जो है 10,000 का ले रहे हो, ठीक है, और दूसरी जगह उसी 2 दुकानें छोड़ के 3 पे वही आपको 11, 11.5, 12,000 का मिलेगा। जितना सस्ते से सस्ता हो सके आवाम को फराहम करे। ये 3 दिन पसंद है, ठीक है। कितने सालों बाद जो है ना ये त्यौहार ओपन हुआ है, ठीक है। आखिर आवाम की एक ख्वाहिश थी कि पसंद कभी मनाई जाए। पिन्ना 8,500 का, 9,000 का हली धागा। इंसान ने क्या करना है? गरीब इंसान तो मर गया, वो भी कहने डोर है कि नहीं है। इंसान उधर क्या करे? एक तावा है 350 रुपये का तावा, जिस इंसान की दिहाड़ी 1,000-1,500 रुपया, वो किधर से 3-4 गुड्डे लेके 3-4 दिन निकालेगा। शायकीन का कहना है कि सामान काफी महंगा हो गया। हुकूमत पतंग और डोर की कीमतों का तयन करे। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि तलब बहुत ज्यादा है। खाम माल, कागज और डोर बनाने का सामान महंगा होने पर कीमतें बढ़ाना पड़ी। पसंद आई तो है, मगर लाहौरियों के लिए यह त्यौहार जेब का इम्तिहान भी साथ लाया। बसंत मनाने के लिए शहरियों का ज़बरदस्त जोश व खरोश। लिबर्टी चौक बरखी कुमकों और गुड्डी डोर के रोशन नमूनों से जगमगा उठा। बसंत की रौनकें देखने के लिए लिबर्टी चौक में लाहौरियों का रश भी लगा रहा। शहरी कहते हैं कि 20 साल बाद ऐसा इवेंट मुनक्किद करवाने पर वज़ीर आला के लिए शहरियों का जोश व जज्बा अरूज पर पहुंच गया। PHA ने बसंत के हवाले से लिबर्टी चौक को बरखी कुमकुमों और गुड्डी डोर के रोशन नमूनों से जगमगा दिया। बसंत की रौनकें देखने के लिए रात गए तक लिबर्टी चौक में लाहौरियों का फैमिली के साथ रश लगा रहा। शहरियों का कहना है कि हम लिबर्टी चौक में आकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 20 साल बाद बसंत की इजाजत देने पर वजीर आला मरियम नवाज के बहुत शुक्रगुजार हैं। 20 से 25 साल बाद बसंत देखना नसीब हुई है, क्योंकि जब हम छोटे थे उस वक्त हम बसंत मनाते थे। मैं ये कहता हूँ अपने लाहौरियों से भी कि SOPs पर अमल करें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जो है ना हुकूमत इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो जारी रखे, ताकि हमें जो ये खुशियाँ देखना नसीब हो। लाहौर तो इस वक्त झूम रहा है बसंत को लेकर। मैं तो कहता हूँ हर साल आनी चाहिए बसंत, जिस तरह का ये त्यौहार है। और अब तो हमारी तो जेंसियों की पहली है ये बसंत, पहली दफ़ा हम मना रहे हैं। तो आखिरी दफ़ा मेरे हाथ से 18 साल पहले हुई थी, तो हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो इस बात को लेके। शहरियों का कहना है कि बसंत खुशियों का त्यौहार है, इसलिए लोग पतंग उड़ाते हुए हिफाजती इंतजामात को मद्देनजर रखें। खतरनाक डोरों के इस्तेमाल और हवाई फायरिंग से गुरेज करें। कैमरामैन फैसल खान के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि मोची गेट बाजार में बसंत मेला सज गया। दुकानों पर पतंग और डोर नायाब, जबकि तावा 1.5 तावा ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। 2 दहाइयों त्यौहार मनाने बाद शहरियों की खुशियाँ दीदनी हैं और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे। ये रिपोर्ट देखिए।
लाहौर के तारीखी मोची गेट बाजार में बसंत के लिए खरीदारी करने वालों का हजूम उमड़ आया। बाजार में सप्लाई कम होने के बायस डोर गुड्डी की ब्लैक में फरोख्त जारी। 2 पीस का पन्ना 20,000 जबकि 1.5 तावा 1000 से 1500 तक फरोख्त। शहरी परेशान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मोची गेट बाजार का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू। वो बोली कि लाहौरियों को उनका खूबसूरत त्यौहार वापस मिल गया। मोची गेट की रौनकें दोबाला हो गईं। लाहौरियों को भी चाहिए कि कवानीन पर अमल करें और बसंत को महफूज बनाएं। फैसलाबाद, कसूर, मुल्तान से सामान आने के बाद पतंग और डोर की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। आज जो लाहौर में लाहौरी और पंजाबी पूरे पंजाब में कल 6, 7 और 8 को बसंत मना रहे हैं, इसके पीछे मरियम नवाज शरीफ की और सबसे बढ़कर ये मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि लाहौर की बसंत वापस आए, लाहौर की बसंत की रौनकें वापस आएं। आप सब लोग कानून की पासदारी करें ताकि लाहौर की ये रौनकें दुबाला रहें, बहाल रहें। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का भी मोची गेट बाजार का दौरा, शहरियों से पतंगों की कीमतों का पूछा। सूबाई वजीर ने कहा कि बसंत फेस्टिवल खुशियों का नाम है, लाहौर में खुशियां लौट आई हैं। बसंत के दौरान छोटा हो बड़ा हो जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ मिनिस्टर की वाज़ेह हदायत है कि ये इतना शानदार फेस्टिवल इसको रिवाइव किया है, ये खुशियाँ लौट के आई हैं। आज देखें कि आज हर तरफ खुशी का समा है। जो SOPs हैं, वो जो डोर, जो कॉटन की डोर जो अलाउ है, सिर्फ वो पिन्ने की शक्ल में सिर्फ उससे गुड्डी उड़ेगी। जो साइज गुड्डी का दिया गया है सिर्फ वो होएगा। जो 3 दिन दिए गए हैं 6, 7 और 8 को रात 12 बजे ये फेस्टिवल ख़त्म होगा और इसमें कोई रियायत किसी के साथ नहीं बरती जाएगी, खा वो कितना भी नोटेबल हो। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मोची गेट में आमद के मौके पर कामरान लाशारी, इंतजामिया और पुलिस के दीगर सीनियर अफसर भी मौजूद थे। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी अयादा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का खैर मकदम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा फ़राख़दिली से खुला रहे तो मुज़ाकरात से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवामर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरान के लिए बहुत सी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं। ईरानी अवाम हमेशा दुआओं का हिस्सा रहे हैं। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान 2 जिस्म एक रूह की मानंद हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे अजीम लीडर की आलम इस्लाम को बहुत ज़रूरत है। ईरानी कौम नवाज शरीफ की सेहत और हिफाजत के लिए हमेशा दुआगो रहती है। पाकिस्तान का बड़ा होने के नाते ईरानी अवाम और हुकूमत की तरफ से मामलात मोहम्मद नवाज शरीफ के इल्म में लाना जरूरी समझता हूँ। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला सतून समझते हैं। फारसी जुबान और तुलबा के अमूर हल कराने पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तहे दिल से मशकूर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी किसी एक शोबे तक महदूद नहीं है बल्कि जदोजहद पर यकीन रखती है। मुल्क का मौजूदा निज़ाम अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। हम निज़ाम के इनकलाब लाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का मंसूरा लाहौर में तरबियत गाह के शुरका से खताब। हाफिज नईमुल रहमान ने मौजूदा सियासी, माशी और हुक्मरानी के निज़ाम पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। हम निज़ाम का इनकलाब लाना चाहते हैं। पाकिस्तान अशराफिया नहीं बल्कि अदलो इंसाफ के निज़ाम के लिए बना था। पाकिस्तान के क़याम को 78 साल से ज़ायद हो गए, लेकिन 78 साल में पाकिस्तान में जो सिस्टम मौजूद है वो सिस्टम पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को भी हल नहीं कर सका और पाकिस्तान के असल मकसद से इसको जो है वो हमकिनार नहीं कर सका, पूरा नहीं कर सका। हम एक अक़ीदे और नज़रिए के तौर पर इस सियासत को इबादत समझ के करते हैं, सिर्फ दुनियादारी समझ के नहीं करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने मजीद कहा कि दीन जिंदगी के तमाम शोबों पर मोहित है और सियासत को इबादत समझा जाना चाहिए। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के हालात, बैरूनी मुदाखलत और तबकाती तकसीम संगीन खतरा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन पोजीशन से नवाजा है।
اس پوزیشن کا فائدہ بین الاقوامی سطح پر اٹھا کر پاکستانی قوم کی عزت بڑھائیں اور پاکستانی قوم کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، خاص طور پر جو نسل ہے ہماری جسے آگے چل کر باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اس نسل کا خیال کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو صحت دیں، ان کو روزگار دیں اور ان کو عزت دیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ چند لوگ ڈالر کماتے رہے اور پوری قوم کا استحصال ہوتا رہا، اسی لیے مسائل پیدا ہوئے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کے اسباب ختم کرنا ہوں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں قوانین کی خلاف ورزی پر ملک شاپ جبکہ اسنیکس یونٹ اور معروف سویٹس یونٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ٹولٹن مارکیٹ میں 60,000 کلو مرغیوں کی چیکنگ بھی کی گئی ہے۔ 3,630 کلو بیمار مرغیاں طلب کر دی گئیں۔ فوڈ اتھارٹی نے شاداب کالونی، جلم موڑ اور مغل پورہ میں کارروائیوں کے دوران ایک من سے زائد دودھ طلب کیا ہے۔ ملک شاپ کے مالک کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ عاصم جاوید کا اس متعلق کہنا ہے کہ جعلی خوراک کے سوداگروں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی، جبکہ صارف کو دھوکہ دینے والے عناصر ملک اور قوم کے دشمن ہیں، ان کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ اور ناظرین، بسنت فیسٹیول کے لیے حکومت پنجاب کی تیاریاں بھی تیز ہیں۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈیوٹی دینے کے لیے فیصل آباد اور گجرانوالہ سے بھی ڈاکٹرز بلا لیے گئے ہیں۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد کے ڈاکٹرز کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں ڈیوٹی دیں گے، جبکہ گجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی صحت میٹا ہسپتال میں ڈیوٹی دیں گے۔ سروسز ہسپتال سے سرجری اور ENT کے ڈاکٹر میاں منشی ہسپتال میں تعینات ہوں گے۔ اسی طرح جناح ہسپتال کے ڈاکٹرز نواز شریف ہسپتال کی یکی گیٹ میں ڈیوٹی دیں گے اور جنرل ہسپتال سے ڈاکٹرز صحت میٹا ہسپتال میں ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں سرجری اور ENT کے ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر اور سینئر رجسٹرار بھی بلائے گئے ہیں۔ بسنت کی آمد کے ساتھ ہی لاہور سفاری پارک میں رنگوں کی بہار آ گئی ہے۔ سفاری پارک کے پارکنگ ایریا میں پتنگ بازی کی جائے گی۔ فیسٹیول کے دوران نامور گلوکار اور فنکار لائیو پرفارم کریں گے۔ رپورٹ کریں گے سامیہ سین۔ لاہور سفاری پارک میں لاہور بسنت فیسٹ 2026 کے رنگ ہر عمر کے افراد کے لیے دلچسپ سرگرمیوں کا اہتمام ہوگا۔ قرۃ العین بلوچ، سحر گل خان اور عارف لوہار سمیت دیگر گلوکار اور فنکار لائیو پرفارمنس سے شرکا کو محظوظ کریں گے۔ بچوں کے لیے پتلی تماشا، منی سرکس، لیزر شو، LED پتنگوں کی نمائش، گیم سٹالز اور ڈانسنگ فاؤنٹین سمیت متعدد سرگرمیاں شہریوں کی توجہ کا مرکز ہوں گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ بسنت کے لیے بے حد پرجوش ہیں اور سفاری پارک میں تفریحی پروگرام لاہور کی ثقافتی سرگرمیوں کو مزید نکھارے گا۔ سفاری پارک میں جو ارینجمنٹس کی گئی ہیں بڑی اچھی ہیں، بڑی اٹریکٹیو ہیں، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑی اٹریکشن ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور جو کانسرٹس ہیں اور سیلیبریٹیز کا یہاں پہ آنا ہے تو آئی تھنک 4 چاند لگ جائیں گے اس سے، اور لاہوریوں کے لیے ایک بہت اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر ہر چیز بہت اچھے سے ڈیکوریٹڈ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، کلرفل ڈیکوریشنز ہیں، اینڈ above all I am more excited about the upcoming events۔ بسنت پہ 6, 7 اور 8 کو there will be a festival جس میں کائٹ فلائنگ ہوگی، اسٹالز ہوں گے، پتلی تماشا ہوگا فار کڈس، تو I hope that it will be a great event to attend۔ بسنت کے دنوں میں ایکویریم، سولٹ رینج، پاکستان ڈیئر سفاری، افریقن سفاری اور ڈیزرٹ سفاری عارضی طور پر بند رہے گی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ لاہور میں بسنت فیسٹیول کے پیش نظر محکمہ صحت نے احتیاطی طبی اقدام جاری کر دیے ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مراسلے کے مطابق پنجاب بھر کے تدریسی ہسپتال 6 اور 7 فروری کو معمول کے مطابق ہی کھلے رہیں گے۔ رپورٹ کریں گے محمد بلال۔ بسنت فیسٹیول پر محکمہ صحت بھی سرگرم۔ پنجاب بھر کے تدریسی اسپتال 6 اور 7 فروری کو معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ حکام محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ بسنت کی تعطیلات کے باوجود سرکاری تدریسی اسپتالوں میں طبی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی سروسز، OPDs اور انڈور وارڈز مکمل فعال رہیں گے۔ محکمہ صحت نے تمام تدریسی اسپتالوں کو 6 اور 7 فروری کو نارمل ورکنگ ڈیز قرار دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ طبی، نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنی حاضری یقینی بنائے۔ حکام محکمہ صحت کے مطابق مریضوں کو علاج معالجے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صوبے میں ثقافتی سرگرمیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، جبکہ بین الاقوامی ثقافتی ایونٹس بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کے درمیان گہرے ثقافتی روابط بلندیوں کی جانب ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔
برطانوی ہائی کمیشن پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں تاریخی سر گنگا رام ریزیڈنس میں کیلیڈونین بال 2026 کی تقریب سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور برطانوی ہائی کمیشن لاہور آفس کے سربراہ بین وارنگٹن کی بطور مہمان خصوصی شرکت پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ایتھلیٹس بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کے درمیان گہرے ثقافتی، تعلیمی اور سماجی تعلقات کا بھرپور جشن منایا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں صوبے میں ثقافتی سرگرمیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت ثقافت مثبت تشخص کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ The diplomatic ties that the two countries have, we all know that, and how it is they've been strengthened over years, is also reflective of people like you, Jane. Your footprint we can see in each of the projects that you were just highlighting, be it education, health, the climate change and air quality that you were just talking about. Thank you for your team also for the assistance and the experience that you brought in to Punjab, to Lahore, and we all benefited from that. برطانوی ہائی کمشنر برائے پاکستان جین میریٹ نے کہا لاہور کی روایات کو مہمان نواز ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ دیکھنا ایک جذباتی تجربہ ہے۔ Over the last 10 years, thousands of Pakistani students have experienced Scotland's world-class universities. I think about 5,000 at any given moment. And I'm delighted to have a delegation tonight with us from Robert Gordon University here in Pakistan to sign MOUs this week with 3 Pakistani institutions to enhance research, education partnerships, and they're also one of the world leaders in translating the education experience into hard concrete jobs at the other end of this. برطانوی ہائی کمیشن لاہور آفس کے سربراہ بین وارنگٹن نے کہا کہ دونوں ممالک کی ثقافتیں ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ تعلقات تجارت، تعلیم اور ترقی جیسے اہم شعبوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ This milestone reflects the countless human connections between those two remarkable places, both of which have been forged and now to call home. And I know that many of you here tonight embody that spirit through study, work, or indeed family. And ultimately, it's hard to imagine a better expression of diplomacy. Two places coming together to create something new, something stronger, and ultimately something mutually beneficial. تقریب میں معروف فیشن ڈیزائنر HSY کی دیدہ زیب فیشن تخلیقات پیش کی گئیں۔ کیمرامین صدام حسین کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ اوورسیز فورم کے وقت کا لاہور چیمبر کا دورہ، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ عملی اقدامات پر زور۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا کہنا ہے کہ چیمبر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے باقاعدہ ڈیسک قائم کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ پاکستان اوورسیز فورم کے وفد کی غلام مصطفیٰ دیوان کی قیادت میں لاہور چیمبر کے عہدیداروں سے ملاقات۔ غلام مصطفیٰ دیوان نے کہا کہ فورم کے 10,000 سے زائد ممبران سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کمیونٹی نے ترسیلات زر کے ذریعے ملک کی معیشت کو سہارا دیا۔ لاہور چیمبر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے باقاعدہ اوورسیز ڈیسک قائم کیا جائے گا۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور کنوینر کمیٹی رمیز دیوان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی سرمایہ، مہارت اور تجربہ پاکستان لائیں تو روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ملاقات کے موقع پر نائب صدر خرم لودھی، طارق جاوید گوندل، فیصل سپرا، کنوینر اسٹینڈنگ کمیٹی رمیز دیوان اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران